So nanangutana sa to mga idol, nindot kayang pangutana, mas taas ana siya nga dol. Aks lang ko ngano ka na dili ko kasin og mga star sa inyo, apil pod sa ako ang page dili na ako masin ang star. So siguro sa reason nga dili ka kasin og star idol, siguro tan-awal sa ang imong monetization tools kung na-monetize na ba ka sa star or naa na ba imong star tools. Kay kung naa ka star tools mga idol, makasin ka sa kapwa content creator nimo star og masindan po kag star nila, maka-receive po kag star. So sa dili pa ma-monetize imong star, wala pa kay star nga tools, dili ka kasin sa mga kapwa content creator og dili po ka-receive og dili po kasin sa imong page. So mao na ang reason mga idol nga dili ka kasin sa kapwa content creator star og napay isa ka reason mga idol nganong dili pud ka kasin og star. Siguro kana imong Facebook idol basig wala na update adto ka sa Play Store imo i-research ang Facebook ngadto tapos pag research nimo kung naa gani update nakabutang, so it means update tono ng imong Facebook. Pero kung wala gani update nakabutang mga idol, so open na nakabutang, so opino nimo kung updated gani mga idol, amaw nang reason nga siguro dili ka mo sa star. Pero kung update tonon gay mga idol, update ang imong Facebook kay para makasin kag star sa kapwa content creator nimo. Kay naamang goy akong na bantayan mga idol og nahibal-an nga dili ko na siya kasin og star kunot sa monetize sa star. So ako gi ingnan nga i-research sa Facebook sa Play Store ang imong FB tapos i-update. So gi-update niya mga idol, so mao na to nakakuan siya, nakasid na siya og star sa kapwa content creator niya og naka-receive na pud siya. So mao ra akong tubag sa imo pangutana idol. Salamat, God bless, og pakipalo naman og share sa ini na video para makadugang sab ni og learning sa ilaha.